anuanom ado be ma no ene ko tena school dia teacher ni ba wan ka hwe eti mehwe se de na teacher ni sipa eboro no a me so me mpa school na utum ho behwe wono nti no me de emblada de bi kwoto me ma me se school mu ho ye nsua de yie eti wanyi mi furo nko school fufurum to yi mi ho no de me ko school bi a ye fro anwona kurum anwona fo nko a me so me nti anwona tie be ndai ena ja de me ko ye
ti ho so mo pɛ ma asɛm na gebu wani afɛ no happy agwamanya ne ho feye na ade ba ko ne sɛ ye bless no no mo so ne oba wo pɛ no an ho ofɛ no ye mfa ne din so da je dia wo mpɛ no no ane me so bo dia bo amebɔ bo hihia ɛyɛ saa ma me bɔ ge bi a ye frɛ no kwadu na suma na so etifam sɛ wo de medin akoso no so nyam na me pɛ no what ase e eti ko ba saa no ɛno nso me ye ya wie school wo ho ɛna me san ɛyɛ na ma yi ni nya ti me san ba mi krom ɛyɛ kuma wo bodom ase ɛsan ba ko school no foforo wo ho ti me twae ɛma ɛyɛ adwosoman secondary school twere me KTI twere me KSTS enso twere me na that time no me boarding fee me bia 720,000 720 kani sika dada no eti me stop on ma 90 minuanom yenso ye 7 obia ne papa me ma me si na gedem kwase me ni obia ne papa timti we me papa nko so atase enti minuanom ma no ekwa agina se dem si stop on no so mu ja me ma me ko sa secondary school no ba dia ne ahwa metu fie metu fie nyipa nyina di to mo se da emo ekọ meeting ama me bo mama ne enti me busa me ma me se na ne o maka sa nso ba dai ono so ne e de o maka no ano so fa nam se yo eti adwea ba mi tirim se me nso no menya me ho abro se me nuanom ne ma me pese mo ye mabro a me de menya me ho abro sa bra ni nya na minim me papa ene makobusa nse sika sei na won so de ba boa me eti ma me kofa akuma ax broni ba se ax me tisi ngulam ya fra enua bi akuma dua ana danya ani sa nua ne keka ho no ani amisi hu se mi bu a min fa don hwere mi ensa ba kokora mu me bu atwetwam pispis ti na me shibidie sa na meka no me dane sesale ni shibidie na dia nya me ba ne se upa momu bidie mu se de ba yi no mu ntwi wo mu bidie nyina nkodwem me nkom de me de duru ho no ma me hunu ba bi aboto firi abeba ebusu ma me hye obidie ka ho entitam bia no me no no mo fra me se me ye nuru me di nuru na ye ma de me nso me ba me wiase busum bia ni ho no ma mahia ni ho no wan se da anase obi eni ho no ma mahia ni se woni entiji we da se ne nyina ne nyame na na e kire me sa eti ekoba se mitimi ba school me ba KTI na mbeduru ho no me ko hu headmaster no ka je ne se me sika me fie ma de nyina ni me ma me ne papa nyina awu enti se me ko school na wi a eye wo no se me mie nso a eye wo no enti me sra na ani the friend teacher Kofi mensa eti me di bai amo nso ka se ne se sa adwen na mafo nso beboa me no kwase me ni teacher na boa me nti waje contact wa site a na me no 5 days na wo mu e ko school no no ama me mu 2 days na me de court site honum that time na Mason ni je 25 cities no 25 2 city 50 pesos ena ne yaje nti me kwa no no ati 50 pesos no na de 2 city na ma me na maje saa ena me de kakaka na me school no me wie ya campaign na me di kan kwa ya attachment wo honum no ne fle no Wilhelm Tech Campus eho ena me koyeye na no kwase me se krofrom ena na mete abobese eho na mete na mtimi fa fom ko tech adwuma bu ho no na 1 peso akwa me de to aduane adie na menya fa fom free krofrom ko tech wo de hwe kwan no ko na maba boso me nso no na mabobo sia masika no aka emu be 20 cedi sabe na etua aka na 100,000 boso me nima di awie so atiase tikaka aka me hwa se dia ho kire wo adwuma nim ni we no no kwase ne ma ya kanti de nanso no enso so atiase enti ma mi nso no me yesa ne adwuma no megyae na adwuma no nam se akatua ni nyanti omo ya omo ntua aka boso me no ha omo cheke ama 15 days betoso timi so me fa adwen sasa ne te dia boso me no so mepatu ayale na ma twentwa so akosi se ebeduru ho no na makwaje misika tiampa me de sa plan by FI
ema eduru ma me kwaje misika me gyae adwuma no na metewe me machine ni me san nim ties to so atase nim penti also school na me ko ye nti ni nyina nkamfu ano akwani abadie na amanfo ofa me kwa ha esiram nyina makoye adwuma ba ni etwi me di ntwidie me ya adwuma ye ntwa me ka bi ho no mo a materials on betoto ndi omunya zikato na se ebetua wo kapa de ene lalai kakra de be mo wa de be so wo bibia wo site ho no ne wawi afa sika ne bla ne de na aye maabo me kasa yi mafu ade me ka no brother sister amenu aba se me ka baka se ne nka ye bilonia nanso ewai ene ya covid-19 aba ikwa de ya hwehwe anim kra so atase tititi mu a mi san wiai kakra wo mkasa ne nyamu no mi ja kakra wo mi kosua adwuma 2 years bi ansa na mi ko school no master bi afa no master chala a ne bade yawo am fe no yawo mo bodoma se wa ene master chala ne wawu nyame fa ne kra nhie ansa na mi ko school nti mi ko na mi ni adwuma ne dada enna ma mi timi ko site ko ya adwuma no ha enti didi mu a ana mi ko hu poster bi wa abonten na poster no ne ya twera so OG films so hono ena enu akiri kura no na mako hye obi afa no kwa mi wusu ansa African child no ya dwuma wo eye Garden City Radio na me so me wo plenty place baabi to hwam se de mani kan se de me hu city na no ka cha me se se de osie de obetimi aye movie enti sa na te de a ene ya bra culture center na yenu enya rehearsals me so that time ni ma de kro enti o ma me complimentary card and I'm here saying you mati me da me ya me friend that time na phone boot aye de card show no bi and na wo me mia mani ato bi and na me ko gina ba bi na me friend na so pani afa na bre na so se mpese me behwe no kura o chekire me Sunday bi ma me kokoche center ti me ko duru ho no me nipa bebre ma me dokono na Hayford ene sa ma me we na native sanwan ene yanya ya papa ya de nyina miracle ena Samuel friend say Mr. Chumasi omunyina oho to mu hu mia no mo say se de wonante no ayi de movie bi o mu kotwa no mo fe na akusika ti sa na te de a obetimi aya pray ti ne ebe mo aya kwa mu so ansamba eti o mo ma me ne na Hayford pray robi no kwase me ni e5 pa mo kasa wa ye bi da na nam si da bi enti men so na me hwe concert party se dia jako ene bokala ene dada santomu omusi ye ayi no ne mani je pa se me ye bi tinata makoma so na didi mu a enti yeko ya rehearsals ne ye na ne hono ma nkotwa sayi no ade fun we ya obefre wo that time so mo share me kosi ho no omko unni fun an so befre obia so ataje enam tu ma adwen ena didi mu anam san de ko ba bi e fe OG films ya safo buadu obo enti me first movie a me twa ne afre no katachie ansana OG films enso ade yekutwa movie bi a ye fre no sikaduro so atase ye twa sikaduro no nkwase mamamfu ani je ho ana movie no me play watch my me ye master o ma me mo aba ha enso na ma me nkwa na ba ha so atase na me master no so yo bia wodi nipa ji sikaduro pa ifie na me wo didi mu a etutwa bia na ekoba sa no daleta no efe no obo no e wogi no entwini ye ne de na me ko hu ga bi wo ho no so atase ga na wo na manager no se kamewa na daleta no ma me kwai no kwase mo ya de bia teminsunum na no de akire me mpese meka teminsunum kojo obi agelim tim bon hoka men tese ofra bi ka tem se akasi ma minisi kam tim fa drop in disika koma no kwase mini na talenta watimi ahwanyam anim odi mun ka me ya so hunu gano ni afa no Dorcas ewo aya abusuakuruwa hona no oti didi mua kakra sa
ɛna me ne director ɔno egya adwuma yɛ ɛna me ne na mu na we ya no afrɛ me ohun me modern mo no afrɛ me so what ase man bi a yɛ frɛ no director ba ko yɛ frɛ na Isaiah ɔno so ko hia me ɔfa me bibia ka sɛ ɔne mba yɛ adwuma ɛno nso ani na anu ani na nsa man hu de yɛ na gigu yɛ na ni na mu na ɛkɔ ɔno de me kotwa movie ba ko yɛ frɛ no ɛyɛ ɛfɛ ne sɛ bayi kwasia etwa bi ɛna director ba ko nso a yɛ frɛ no Samuel Foley ɔno kwa de ntwidie yɛ ne tɛ no ei die kotwa yɛ ɛno nso yɛ frɛ no Dr. Panie ɔde yɛ kotwa yɛ ɔde me tu poster so nti wo hwɛ poster na ki a wo nse adwosmart ne beautiful ɛne wayosi ɔmo de scissors yɛ di twa ɛyɛ ayi so yi flowers so yi asom sin mu sɛ de ɔmo tu no so ɔmo yɛ ɔmo antimi antu na me da poster na ki so at ase some hwɛ 2006 mu hɔ akyɛ so ɔmo sɛ de sitie entimi nua asɛm kasa me ne wo ka mabla bomu nsɛm a ade bɛkye yɛ ɛma me ne ɔmo tena yɛ me ni ma bebla atena na ya kokɔ no wotena fie we mu ni atu wotena fie we mu ne kyesa ho kyerɛ ne ade nti me kɔtena fie bi mu ɛwɔ bonwule maapɛ efie hɔ na me nko na mete hɔ ɛhɔ lewen timi ba hɔ stars ni timi ba no yɛ nyinaa ya da hɔ na wo mutim betwa movie hɔ no mtimi di fie hɔ ma wo mo nye nyinaa yɛ tete hɔ no yɛ di agorɔ saa na dua bi si fie hɔ a yɛ frɛ no nyamedua mitimi kɔtena dua na se me nko ami wɔ fie hɔ a mitimi kɔtena dua na se dua na metena se asɛm a ɛba mitim ne sɛ me nkɔgye motia am se motia de ɛno nso ɛne masɔle a mekɔ ɛmo abira na mekɔ SDA that time ɛbo abira mentimi hu na masɔle dua nso makɔhyɛ dem ɔhɔ a na me bagye mfram a na ayɛ saa eti one day ana me ni nua bi afrɛ no kwadwo asare adodo na afrɛ no kodua nyɛ fa adwen sɛ kwadwo sei na me sɔle a anu kwasɛm ni ɛyɛ me an wase ne onim obi won kenke so a ɔno nso o use sha bi ti ne ɛbɛyɛ ayɛ nkɔ hɔ ne nkɔbucha no ti etu adamɔkɔ ekɔkɔbucha no miduru hɔ no ma papa no hwɛ manim din an wase me nsɛm fata sɛ me ba hɔ ti musum bucha papa nsa adai na me nsɛm fata sɛ me ba hɔ an wase no so obetimi ayɛ bibia boa me a ɛyɛ sika no de ba me sɛ me nkɔtɔ aduane ni na sɛ dia me ka sɛ ɛna me pɛ mu tia ne wen de da because to me bi kura edua me mu a ɛne saa nneɛma ni bia amfa enti saa na tia dia me nkɔ ɛna o ma me 50 cedis 500,000 me ni kɔdwo ɛna de fa ka ne sen bai no kwasɛ me ni ma me ne papa obra ɛnya ɛyɛ bona ɛnya bona company fo nka sɛ okusie kom obɛmu danta so atase na nso nam saa ni nti no mimi wiase a me wo obia ni ho no mu a otimi ma me e bia 1 person ase gifato aduane di mia na me hosel machine koya kakra odi me kai den a ane na mafrɛ na wasende me na me dia to aduane di mu a na we na me kohia opani ba ko ɔno nso ɔwɔ ɔboase akrɔkrɛ ɔyɛ ɔhene ana wase sɛ de musi yɛ adwuma no me pɛsɛ me ni mu yɛ adwuma na nani gi move adwuma ho nti opɛsɛ yɛtwa bi ma no no kwasɛm ni yɛgi opani etum enyina yɛ adwuma na bom ti yɛ adwuma na koduru baabi yɛkotwa saa movie bi a yɛfrɛ no akyiwade ɛbokuro yɛkotwa yɛ ewie yɛ editing ni wie no sɛ beba out no kwasɛm ni na ɛden pa sɛ na wo ɛyɛ nuanom sinitwafo yi bi afa akyire akɔka sɛ yɛ de sɛ wɔne yɛ adwuma ɔbɛbɔ ka agu enti ni kwan sɛ wodi akyi no wɔne yɛ kɔ ɛyɛ sɛ adwuma no nyɛ sɛ yɛbɛmena bɔ ka agu abla yɛ nso no ɛde tie ɔde yɛ onani tuam bi man bi a yɛfɛ ne Lester ɔyɛ editor ɔne na yɛrete mu saa movie no so ahu a wɔno kra nim sɛ yɛn nkɔ no ho ankɔgye 1 pin kra mfi ne hɔ nanso no obi atimi afa akyire akɔ akotwitwa yɛ nantin ɛde akɔ akɔgye adwuma no nyina afi yɛn nsɛm abra yɛn so yɛnim ho hwɛ akyire yi ɛna saa nipa no ɔkɔwo wɔ yɛ ho no
esa ko twi man ni di e no hu se no wa ya adwuma ihunu ohu wi ase minu ya wo hwe me se wo te sa jai amu awo ti ya ni jai adwuma ye eno kura no se de ehun nchiwa ne niam esi ye no accident ehisi mu nyina am ye deso ti ase no papa me kan kire wa adaje bebo ye anu nko wi ase didi mu ana msa ko hu se eye nkrofo bi pa adwuma bayi security eye West Tech for omo office no wo patase swat ase eye doctor na ne eho no na ti madam fo ba ko na introduce wo mo kire me nam se ne mekwa koye bi oplani ade that time no matratafo ama me rent aso me nua na me ne wo ho no ye fe ne kansa me ne na nete e free ho no mu a rent so ye manya sika nsan ya nkwanko ha bi ma madam fo ba ko ye fe na Adams ono nso ebe fa me ma me ne kotena no nso ma hu de all of the sudden no nso apatu ni ma ya aka no bla be ni na msan ko didi mu na mko hia madam fo bi e fe no baba eye ne wofa ene obo no ana me ne ya adwuma no no ne ye kotena ye adwuna se kwada so eho ye kotena ho no that time no na me ye security no eye West Tech security no ti ba bia de me koto ye no atasoma so eye Unibank manager efie na bla hwe o miduru wa na omo se boys quarters bi wo fie na chi toilet wom empa wo ho so atase bafu ni na pese me ye dey nyana enti omo kwanso omo free fie 6 o'clock na ka me nkwa wo fie omo hwe TV me ntie radio na wanka we dey so beda timi so me yade makwa wuro me hu nyina no makwa da fine na se na egbo me se papa eti na yele no nso e kira de to no gba upon 2 no oba obejira pon na chi bo mu a me nam se makodentiment age so frame of phone so na mete ni maba bebie adwuma betimi atoa so timi didi mu ana ese entimi muwa me no kwase me kase Unibank manager no na omwa me ana meboa otimi ma misika atum botom se ohwese de asitie no a etimi nso yetua meka ba ko no first pay no yantua second pay yantua third pay yantua di free ho no mo ko no bo so miensa na meka tua mai timi ka kire bank manager no na no ma misika kakra ka nti wono kra na bie bank account so ma me na me ko ye allegation anu mutua me 1 pay ma me na ndi bi ko to sakre ana ne sakre na me teso me ko na me ba from atasoma so etu adwuna se kwada so emu waliye ti me di demu sa ensu oto na me namu ti one day na man bi ehia no se me wo hostel ebi wo adwuma aye Kenya ase enti se obetimi abeguide ho ama me eno ya anwumre anadwo nam so me ba beye me kwa ha nopa enti adenti na ne amintimi ma ye enti ho no so be ma me 2 million nam se ne meye me ho hre na ja ti me pon ha no ayi no a 5:30 no a me mafie na mafa so hwi na me ko Kenya ase ho no na ho so makoya na we na sakre no na me de nam no light nim na me nso atade na ya ye hye no e white ti me asa ne me mhwe se enete be wo bagum that time so ne nsu oto ti me wuro na me hye polythene bag me nikali ya woto ti de ansa me de ba hye me moto me sei ne ma ho yin se de me saba akon atwi light ni sakre mu Kenya se kwan so ye port host that time na me nso me nimtima me ko hwi se ho no no amna da ho brother sister sakre ya dim ko siam nem se kinkain na black na ba chitai no na me nya na efom brim matade a me se me mpese be ye fin no ayeko tade fita no kwase me mata so ne me ha nyina wotre sakre nso black na che no wotwe enko ena ayake bi eba na me sere nam so pani ma benya accident ka mabati ni mabati mmobo na fa me ko ena o ma me so de me sakre tu kai tu eni hwi ene ayake nyaase ho aye madam fo ba ko ho ye fe ni kedi o ye baba uduru station ho ha no ho kedi ya ni China me ko pake sakre na me kere ni munyina ena ja me pensu obi si mata de na me ko madwuma enti 1 week
ana man ne frɛ me sɛ enipa de nti a man ka me bɛwɛn hɔ no ne ɛyɛ wɔn ano wɔfaase na wiawia saa maa no ɛsilinda ne wɔn ayi no nti wɔhu ne de a saa na ɛteɛ de a minyai ne wɔntua me ka no 2 million no na mso yo waka amate ti mi wɔ hɔ na ɔde kɔgya ɛ na wɔn frɛ sɛ ne ti mi kɔgye yɛ 2 million 1 week o man no nya mi nhyɛ ne pa na ɔde hyɛ me nsɛm so hono na mi titi mu a na mi kɔhyia madam fo baako ya fɛ no ɔdwɔn otwa movie enti na me ɔdwɔn kodua baba ɛna ɛyɛ lewin yɛnyɛ lewin ya so hono ɛna bigger quest apɛsɛ ɛne mobium ɛne ɔmo keka ho keke kwache a wɔyɛ movie a ɛfrɛ no kwachi ukua hintasɛm ahu no yɛnam yɛtumi kɔwɔ fufuo nyinaa di mitumi ne nkansa kɔ ne fie ne kurom a ɛwɔ baaman kwaman wɔhono ɔfen so side hɔ yɛwɔ ɛyɛ menkan bi yɛ noa ne saa yɛ hwane yɛfɛ na kaw nkurasefo ne yɛfɛ na katon ɛno yɛde nsɛm yɛnu ne hwane me ne lewin timi kɔtena se bɔ saa pesie ne nyinaa bi di so ate aseɛ movie industry no mi wura mu nyɛ nɛ yɛ body yɛ collocation ni yɛ twie di so ate aseɛ entwidie de enya agro ɛyɛ Samuel Foley watwimi adi ɛyɛ director Isaiah watwimi adi Johnson Ajiman ka so obeyusu mi de mi atwa movie ɛne nɛ minim na minim die ntia sɛ director so ne ya ne yehu mi bigu o mani so sɛ yɛ den ye o yehu wa ne apɛ wa asam nanso akyire yi ne ayi wa ma chanso bi a yehu sam sin enkyerɛw minim ne ayi wa ma I don't know so what I say ntwini yi o mo de ne sɛ nɛ edidi mu a kɔna na msan ko hia minua odwon ya no na ya ye obi a ɛhɔ ne ntam ate kakra hɔ ne asan kan bom hɔ ne nyina be hia faako na ne ya bɔlia bi a bɛ bosome miensa ɛkɔ no na fe ne ntam asan ate ne asan ko hia etime odwon biye baba ɛna kodua ɛyɛ asale ya bɛ hyɛ ɛyɛ ya blewu ya bɛ hyɛ Ashtown na hɔ de ne kankan atete ani amanneɛ na panifo mo nhyɛ de nsoma me ɛyɛ adwuna se kwada so hɔ no ɛhɔ ne yɛbɛsakrai fa nyankopɔn sɛ opon bibia yɛ gyae nti yɛne opani bi afɛ na kwasi awua ɛkɔsomɔn papa yi hu yɛ no edi kan no na me ne owura bi a yɛfrɛ no ni dini na mwe fi kakra bi meka kye ho no ono so yɛ editor ɛma akwasi awua nti ne video bi a ona na ɛyɛ ɛna me ne no ne yɛkotwa saa nti me nam se ne kwasi awua busa me sɛ opon de nyina de ne de ma sɔle ne bi nam so meba enti obɛyɛ crusade kɛse ɛwɔ makro park ne so ɛhɔ le win ba hɔ ɔba ye ɛne ɛnya na kwasi awua ne ntwa picture ko wiase ba nyina me kɔ hɔ no ne manya bɛ ɛkɔ bɛ busumi nhia ne wɔ ne ntwa picture krokora so ati ase nso me twa movie ni bi o me hu hia eti me ya madwen sɛ ne sa ne tete ye bɛba asɔle no eti me bɔ me nua kodua ɔdwon ɛne baba maneɛ ma ye nyina ne preaching dia efia ne atimu wɔ ɔde kwada so wɔ no no adwan se kwada so wɔ no kwasi awua nti ne yetu ye mfiri ye fie ho ya tu ye firi ho sɛ ya so ye nyamesom bia ye nkɔ ne ye kɔbɔ kwasi awua maneɛ na kwasi awua ma ye dan wɔ na sɔle dan ho no ma ani atimu timi kura de na me ma ye ma adwen sɛ mete ha mete Ashtown ete ha ti yakɔ ne ba sa ye rane meni me nua kodua enti wodwon ne baba na ɛwɔ hɔ no for stable enti wo hu sɛ ye movie for yetwa movie enti wo ben ye aka je sɛ opese yetwa Christian movie no opese wo akɔfa lewe mo ni we mu na bɛka ho because omo de omo dwon hɔkɔto man kan na mwa na nim tom na lewe kura bi da nanan so ati ase ɔno
de odi akogye no ene ye de ese nya ho ne ye hwe eti we na wo mu adidi mu a na ofre wo ne fie me odwon kodua baba se ya me hwe script no se betimi a ma ne bu se ne beso ya che ne se 100 million ebeso ene o se ne te da wate ti obadwene ho ti hwe ayi no script no na se wonya ne script form ne mu watwe no raw ene ye se sa de te da ye be kwa kububu mu akuaku aye se script no no se yo wate ti sa ne te dia obeyi ya kire na solifo no na je nani je ho no wa betwe ne dia mi atreni no aye fe no rehearsals na so oye qualifier na se ye ne no atwa sa movie no ti didi mu a no ya adwen se ye betwa t-shirt ho no kwasi agu aso dem ho yan ne ye de asakuo asa ekọ ho ubo hwere makoro be so le asa ukọ ho sesi akobisa odwon kodua ena kasima obi ani me yan ti ya edaya masole no obi a wonse nkrofo na ama ena ne ukọ ho sesi ya te asakuo ho eti wo mu anu na se ye se yetwa t-shirt for eye movie no na man ba ko a ono ye fundaka so ho ye fa no kwabi ena ba ko nso oyoba won so de defunu ono no onya sika nto oba ne nya sika nto t-shirt nti wode no ba hihye oye fundaka no na wo pese wo wale no nti akwase wanso amia te ase se wo a wo ne obetwe mpena waso de ho no obehye wa ho wale nti ga nate a wo pese nipa no wale no enti sa nete de a wode no ba hihye no ma wone ne kodai na ga no bebo na mane se wone na koda na man no te ye wa moya mane o ye mpanifo da no wa moya mane sa kwa bi no wanya movie ni ontwa movie ga no so ntwa movie enso de ahye movie for epema enti sa nete de a wonso amoya mane no akonko ho se nya yansa no oba na solifo na sole nketwa no ya sofo nketwa no ti hu kire se na eko ti na sofo si munya na se na se dia se ko boy amane enti ya mfa anya asem ene ekoka kire sofo na se sofo ye pese etwa piloting nye de so ya ho hwe se omo ye training omo no omo atimi aye qualifier ana o se omo ye kwai ne se omo ye kwan dia je behia wa sofo fo du tu sofo Alex ana sofo Prince so no na ye do omo atwa ana o se o se ekoka kire omo no be ye dia brother yakoka kire omo no so school no ye entertainment prophet enti omo so be ye omo ampupu omo ti enti wono akwasi awua no ni preaching title no eno a onfre no false prophet eno na ne ye gina so de atwa sa palotin no na nke o ma sofo no baako aye no ho krife ni ama baako nso aye no ho se wo ye sofo papa ade na gina ho ma kwasi awua no eno na ne ye wo wopani ye gusu twa no a me kwa de na me won kan that time Miguel a me ne wo ho aye fle no mercy ni ye eagle hour 7 days eagle hour 14 me die mi gina mu da mu yai mi nua kodua ne wodwon de ahowoso nti ne kom omo antimi twesai na me die mi gina mu akala de amia ye na ya anadwo enti odi faso ma ye ka se ye ba ye awurade adidi the Lord's Supper ye be ye awurade adidi awurade adidi anu no na girl na me ne wo wa ye fe no mercy no obegina so da na chi sun yi se mi kodi awurade adidi ne de me ne na bio se mi hwiri nsi ne so bio so ade ase enti ne wo sun se meja ya awurade adidi na se me nso de masi Yesu kwan ne so no de se me pa no ga ni sun ya man fa anya asem am se me ni awurade atintam ti mi ka che ga ni se nya se meja no na emom no emnanum no ene o me hold on na se nyankopon ya adom se me yire no a aja me wale no ga na se wo ka ja ni se ne nam fofo se we ye jan enna no a enhyiamudie no a obefo aye tantantan minim se emema hu nso no eye palati ho se eye mfa nse se eye bi ko na se motivate minim tina me sole a me ko eye don broadcast koko ye nyame adwuma na ti one day me kura megaphone no preacher na me nya call na se me nua wodwon ne kodua na afra mi adan a wasen betia kwasi agua na ne ye nya oham no oham bai
saa deɛ ɔmu twa no wafrɛfrɛ n'asɔlefoɔ n'asɔfo nketewa nofoɔ no nyinaa wɔ ne branches nyinaa bɛhyia asɔre dɛm a ɛyɛ abusuakuruwa hɔ no asɔfoɔ no a ɛyi so wɔn a wɔde wɔn twa yi no wɔn da fam hyatade fitaa pakyɛw papa fakyɛ adan yi a wɔn se wɔn no yɛn nyinaa yɛn de wɔn twa no yɛn nsakra yi na mmom no yɛyɛ aburonsanfoɔ na yi n'anim asɛm no ɛhɔ ara na de ɔkenkan twerɛ no ɛfa kamera no wɔ video wɔn so ohunu sɛ wɔde wɔn kɔ akɔkyerɛ sɛ yɛn nsakra yɛ aburonsanfoɔ na mpakyɛw so obi aburonsan a nyɛ sɔfo na sakra no pamo yɛ ya gye tape a wɔn abɔ ka akɔtɔ no data no yɛ isu tape ɛhye tape no ɛnwie hɔ a secretary no a wɔ
bla na bagye bi ti me kwa na wato aduane ma di se de be ya mani be ka school no kwasem ni antentam na school na me ka se eya anwura krom school na na anwura fo nkwa no mo pem asem na me na me da go with the whole school sports teacher no wode me kwagina pole ba ko nsia no obi abebutu sei na ball ne da penalty light wo bo shot of na ma ton wa fani pa so akwache ball no nti na me obi a na go die na ntimi nhame ti no mo pem asem pa the whole school me na me ye best keeper enum na ye ko ball eye gala ewo school bia ye fro ahonkwa ehonam kwanya mama ni hunu na no kwasem ni me si kwan so amekọ no me duru azie ni bi asole ni fie nchen akwan ye tu ufa fie otimi kosi kwam ufa sensu a usa kosi kwam na akọ ye fre no Black John ono nso abipua eho no ofiri ti ekoduru ho eho no na bibichi mi gina ho no 3 hours na me 2 mi 9 mi gina ho sa obi anso ma obi anko no obi aba na no masu na mete na voice am tin maso nsa me fa ono mo mpa ya ma me data na me fale ade pa na nti se ne ya magin ayi na manko na mfa se na me nko no me sai efie no ho sa me ko no na me hu se ensuo jam so mu na nyawe ensuo to ya ma me ho foi anso man sai me ko duru school won na penny sei ento school mu ho nsuo kitwa bia to mbisa nta de na mo afosa no sia ti nsuo atobelebe mu ahu obi a obefiri kwan no so obeba school mu bia nso no ahu ni se nsuo ato ntina enwanwa pa ye ko school nu nyina ye ko etika mu ye ko nyina manfo ani age na ge no na meka se fe ne happy agomanya no se de na mi si do no pe no o makuma mu no ni agrodi ani ade nti ge no promise me se me ye di nkuni mu a no kwasem ni te me pebia o de ba mame ana me yese mate na mintimi nyam ho hwe ma yese de obi a mabofunu no ase me yale se me nyale me yaya na mintimi nkasa nyam ho hwe na primrefo na edi kan kobo ye koduru kuro no so no ahonko aho no primrefo na edi kan kobo primrefo na de hyehye so no na omo hye ye 2-0 no na omo change keeper no se na me meda ana me kodaye ande mtimi daye ama ye te ka no be hye omo 3-2 no na eduru se midfo ye Jesus for ye ne ye bebo na no kwase me sable no ye hunu gale nye de meka ho awon se twon nye asesa acha amamo ye saka poketua bi se maame mantimi amfa krokra nkama no because me hunu dia menya me ho captain kotoso ya oba obefa ne players yakono players ni nyina koi na kame odem ho gaya efe no happy agomanya no asan krokro mia ama me dimirika san kotwa park no ebegina po no hurihuri manager mitimi baye ya ball no a be 15 minutes no na ya share wo mo 2-0 ana omunya ya penalty no a omunya ya no timi hwa ya na ese meche ball no obo ya na mikuram ana ntokwasi park no so enti a headmaster so okoka bi no mo bo no a timi gane begina akwa so se kame kofie ti omo mi begina ho na mi nyaka omo krokro omo a ye ya ma eno te koda ma e kase me bobo no gali kuro ye fe na happy agwamenyan obe sa be krokro mi atwi ko gina park yi so ko dai me kase matade a na hyame ni nyina ni ade no so no na wo ge ba ko ye fe no Philomena ne ho na ne wo na me 30 pesos ehye me botom kura no ti me ba ya bobo ni simu no that time park no so enipa no hye boot ani o hye no ne afa no kotokwa nya mo white bi da ne nchen ne nchen onu nkwa ne hye sa yi ni bie onu sa nipa no onu ne afa no obebo house kura Chastela onu na hye sa bo yi ni bi Chastela wannan ebebo sa bo ni bi no hye bi kotokwa nya mo ma hu bebia sa nipa ni firi bebia no wada ene bebia ball no ba na me hwiri ko so che ball no a wono firi wotim be ball ma ya sesei ma me to kopim ho mati kokobutu ho kopim ho se kan ma hu hwe di me hu ani se ade bi na mani so black
mahu biom ti me de me hu nsa se maso dae na bebi a me nam no ho ne ye hyiren light ni ho enso ho ye hyiren ana esum ka bi pa enso ewo nkyɛn sei na ehye adam no eye pɛ esum ni mahan no mu han no nso nkosum no mu ana me de me namu na me kɔ enti nwum a omoto no manim ho kro na ma sɛ me kɔ no enwum a omoto no ho nyina ne hallelujah 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 enti saa nwum no akoya se wabie radio machine a echo ewo mu na wabie na oya na gege so etoatoa so no ti nwum no omoto na gege so hallelujah hallelujah saa atoatoa so enti nwum no ye me de a me pese me kɔ na me hunu wo mo omoto saa nwum no ana me hia madam fo bi P3 enu owuye e fe na kwasi denchi e wo bankame enu owuye ho no na me hu na e kwasi na wonya obi enya no wawu dadaada no na afi na wasan ne na wo enu wo se a me na me se wawu na wa da ma hu anu wo se hwa me no bi sa me kwai na me ko bebi o mo to dwom no anu wo se me kwa dia me ko ho no ne dia gisa me busa wo mo a o mo ti dua na se na nipa na me hu wo mo ya miensa omu nyina hye white omanim se nkwan na mehu ana book ada omanim no ne tenten ti sei anu anya notebook ana no nso a anya book ati se de etwere mu bi ana mienu eka ho no ekura pen no nya de di twere bi na emom eye ayese aboa takra no ene ekura wo mo enti se de odi kan biebie wukunum se ya no de ne se sidin bi so na we yatepo saa no moye enti duru din ba ko so no na ode ne nsasi ye na me mesa o mo kakra ana wono no twa na ni hwam se eflem se ni mahu so biti anu manche anam so o mo mfa nche me na enum no ho anigye enti na manka me kɔ no no se me nsamra ti me hwɛ din na wo na ye medin oho eye medin kobna fo Sudan ye no eno na wo enti soso na we ya wo hu se wo tepo we so hu se wo tepo ana ode ne nsasi so no mu busam se na me kwai na so me kɔ bebi o moto dwom no no se a memla ti makɔgyina ne nkyɛn sei ana ne nsasi din ne so no se me nyankɔ bebi a o moto dwom no eti me nsan na me mfa ha bebi a o mo se me mfa no esum ka bi ni mu no mo se me mfa no so opani ana be ya de a mo nsan ma me mfa bebi a me ba mfa ba ye no na misuro ho na ye hyen no se we me nim nyansa nkyɛ wo mo ti me mfa sum no mu no pani hwese u kɔ ba bi na se wusuro a se de ye na o si okɔ kakra no watwa wani se wo sum no mu a omo han mu ni hu but wo sum no hu omo han no mu enti me ya no matwa mani ahwe omo han no mu ti de to so mprensa me twa mani hwe omo han no mu na me san hwe sum no mu se me hwe mani mu wona me hu se light ketua bi sei ebo manim no hwa ti me tumrika na makoto omo sa kanea no ti me koduru ho no mo no a na mani teye na according to me maame ne omo nsu ho no se ma wu 3 days 3 days na me nsole na me se me omo se ai na me se me eti ayese me ti mani na mani so na ye me se obi a wada nya ne na wani so aya wayi no ti onipa ne wona ye wani so manyamanya saa nti wo mu a kakra no an mani so tem na hu ye na se omo ti wo su omo su ndi omo nsa sunsu omo ano ne we de omo wo ho school for no na me se adai me se wo 3 days ni nyai doctor ne ba odi ayi panie abe wo yam se nu atwe bibi green wase mo mane na ho obesore se wan sole a na se ne 3 days ni so no wan sole a na se ti 3 days ni so ya me ti mani no anka ye be fam de me akono akosie me no omo ya ready be fam ya akono akosie me ni gina ho abo amena da ho atwa mi o brother dimi ko hyem ena mani te sha no ho na menya akasima no sa akasima no ho na menya sa akasima no ana ja mani te ye enti me sole sa na fa mi ntimi entini mi mu fe na me te se me eya me ya ena mo san kan me to ho no na didi mu a enti me maame akukọ kakraka pa wo yemma se akroma wote se de wo fa ne ba bebi a obi obetu abegye ne ba
otu se papa manim se no betwa no se ya tim na akokɔ ni wuye na se ya de mi asesa no anso ha mi ankasa mi nua baba akɔ duro egu aduanim de mamidi ampusu me kra ɛno nso mi nua ba nsa bia me no kasa yi wo hya asase ase wawu enti mi nua me bra emu makɔne abadie ɛne sesia mete hɔ no mu sesia yi menyeye mini kapre me pɛde ɔno abɛsɔ me asene kase sei enwuma nso de minim ye na minim sɛ ɛyɛ me hyɛble anaasɛ ɛyɛ me nkrabea enti na ma me mpagyayo adwuma nso de mekɔ ho bia no ɛyɛ perfect na adwuma mekɔ ho sɛ mewie no bo sɛ mi hu no de mɛyɛ na agyeagu mekɔ baabi yɛbɛgye mo fɛ so yɛbɛturu na agyeagu sesia me ne mu kasa yi me ne ma sesia du ne kunu na agyemai badudua ɛna ɛyɛ adwuma ɛyɛ wohwɛ ɛyɛ Adum TV ne de akeka ho a series ɛho nyina meka ho na no nso entwinie ewom efisa me kɔ ye yentua me kada ɛyɛ masiasia du awo yi movie sini ho asɛm ɛna mekan so atase ɔno ho asɛm na mekan wo hwɛ a ɛyɛ ahintasɛm ɛyɛ dedi kan ɛyɛ sankofa na me yonko pa ɛne kwaakye ɛno nipa ɔfɛ me ɔde me kɔ ɛyɛ Daleta Jackson ɔno nana ɔde me kɔ ye ɔno ɔpɛ ma asɛm pa Daleta Jackson tene so a na basɔle kwasɛ mini ɔyɛ pa nipa sɛ ɔno na de me kɔ ye ɛna ɔfrɛ me na mkotwa bia no kura no nipa yehu wa yenimo asɛ wo yemfa ho ɛsɛ fa ho no ɔno ɛyɛ no ɔhyɛ da creative sin bi ma me ne kwaakye ɛne am yɛ no perfect ɛna didi mu anu sɛ deɛ ɔmo de me to na yɛ ɛna de me a na me de kɔ wie kwawensani enti wuro no no ɔmo de ama me pɛsɛ no ɛdane sɛ ɔhwɛ ya na me obi a na me tu kwaakye fo sɛ ɛma no nom nsa enti wuro no dane afa akyire yi sɛ wo fle obi a ɔma because of ntwini ani sika a ɔmfa ma woni nti no ɔma ɛma de saa ma bi mu kura ne yɛ ɛne ne nya nkasa so ade ase ɛyɛ makafrane ɔno sɛ besi ne onya emu kwan nwurai nti wo mu anti sɛ mo hwɛ ayi no sankofa no a ɔhene ne bana no ɔyɛ stɔbɔn paa no akyire yɛ sɛ wakɔhyɛ wura mu ama ne ho nwi nyinaa fu ayɛ sɛ ɛno bi na yɛ sɛ wakɔka sɛ anti enki yi na film ama akyɛw pa bai ane yɛ de ne kɔhyɛ sɛ saa na ɛte de a wakɔhyɛ wura mu a ɛne wasan ba enki yi na film nyɛ ne saa enti kɔwie mu ama sinsin ni we nyina begina me kwaakye ne kaknipa kakra bi so enti na kosan akɔtene sɛ aka me ne kwaakye tu kwai so atase akɔ kuro bi so na nke ɛhɔ de ɛkɔsakra ne awowo ne de ma aba ɛna sa tene sɛ no sa na te de a kwaakye enua ba bi beba na waba be tu kwaakye fo na kwaakye asakra na sɛ me de me de so wɔ me nsa wiem enti hu sɛ sininu mi wi sa nti na kɔ wie sa anu ekowie nkyɛn yɛsan kɔ second one ekotwa baako a yɛfrɛ no omukotwa abuburo fɛnsɛn abuburo kosua ɛno no de nti amanko bi no yɛ sikasɛm ya ko ɔmfrɛ mini kapra me de kɔ ɛna akɔhyɛ location no so omunya ma fie wunwie ya wunya kwa mai sankofa no kwa no me no omunya problem kakra bi ko na me yale me nya me hwɛ nya yie me de yale akotwa bi nti awie ye no hu se no ma fon saa na ye saa na me yale so ata se ma me de yale akotwa ye no se me ba kapre me yi se second day me ko ya me ba e no ma me 20 cd se me fanforo ka asa sankofa mu 20 cd no mu de ma me asa nti e ma buburo ko sua ma ntimi antwa bi enum kura no me tu kwan ko Cote d'Ivoire ɛhɔ mo fle me ha me anse aka me sinsi me metwa ama me san foro ka bai me betwa ya ma nya kapre ka me hu ntra me Cote d'Ivoire so atase betwa ma nya kapre ɛno na hɔ ebesi ɛyɛ ahintasɛm ya ɛno nso yekotwa ye besi saa brei sa fe ne yɛbɛfɛ aka kyɛm sɛ
de wansi dia minim ka che se adom tv fo no ema isika contract omo no omo ko ye kura no omo nya hunu se ai omba me yesei na se sei besi ne enso minik eye adom tv manager no ko hia nkran shopping mall ba bi mo hu se akwani ba mi the we are in kasa mu ni se de wo si ye no ema me hu se papa na mo musika enso se ne no me friend se omo me kapra minim se si aya me no kasa omo location so na nam covid-19 nti no ye nhia minim se ye den ya ho be fra mi ko omo se enye standby eno na ye kotwa si movie bi a e fra no mad eno na me eno so me ye wocheman fense mo chereman enu mu de me ko aye no o ma me 30 cedi 30 Ghana cedi no o de ma me 30 Ghana cedi me wi eno se menye fanto eye bibi ana lol fe nam si yo aye ma siase edu ene ni kunu nana agiman badudua omo asem na me kan so atiase o enti bla obla no enna hokwa minim se bia omuhumia omuhumi se me yegimifo o se me yedie o me nso me hwe yile hwemba me wo yire amene nete eno mbo ndidi cho se hwe na oba ma no so atiase ye wo emam yensa ana na me ba no na me wo baba ko aye hwe no eye chefusua me no to me ame ho so atiase enti me fa se eye mafo oba no eka ho 6 me so me ka ho 7 me ma mi ode me ba wiase no wawu kọ aka me nua baba kwa no nso di machi efe no yapoku ya no nso wawu kọ se ema no yaka num emema no me na me yep ayi me wo Ghana ha de waka no wo Abidjan sisi am no ka sei ema na aka no eye Georgina wo Tachiman so atase ana eye Florence ona eye bepani ono nso de se woton niama na uhu se ono woton aburo so woton bidio so woton ayo ono nso no one ni kunu ejayi maami ko kan bi ma ne ye ntokwa besi ne omo wo mamu nan ti aman ono so na asem no ayesa de otoso aya adwo amna ono so ni kunu ewo eye efe ne se nsuta mampo nsuta hono mo wo a omo so yekua eno so enkoso minim dia buhia no emunu nsate etie so atase se ye numio se ye bayio se ye dieyo se ye sasau minim ti adofonom se minim tena se me kamu nsemo adaje boboye enso yetewei ye wo akonwa da ho se siai ewo asante achim yoso a ye di akonwa no mane ye akonwa no ye dia e da ho se sia abuhia no me enkofa de a o ka kaskala enti papa mame se wo hwamia sraw ya bibiala wo behume me fansifo mu a muhumi wo tv so amani gye me ho enkranfo takoradefo ablochirefo asuofia asaman kunso ni de keka ho mintim gbodin no tu mamodi a mane hawo what you say sramo sesi amene mu kasa mene sofo baako enenam ayefle no papa Gordon ono so nam ne nam na papa ne ye good way to the extent say wo hu sunsun mu niam nyina eka na dia wo ka je amene say anya sasa ne di machi ena anya bibia na mmom etwasa me ye nyankopon adwuma ana me nso maye me ho sa me nya so atase maye me ho sa me nya enti na ma ne basa no me nso me hwe me ho a ampa nso ade bia ne ho wiase me ka se meya so obi yale na me gina bompa ye ma no haba ma nso de me nim bi pa na me pa haban ba ko mienu de ma no a se me nim wo yale ne haw kra na se me da na me ka che wurade nipa so masi de ne hawa beda me enti me so ma me ho yim di a ade nchi na me kura wa duru no na me de blewa am wanya yale sha enti me sraw se wo betimi aye me moa ma de me hwe no
efia metimi nya me dia eyon computer de nwi ai oni wa wo hwa utimi hu nya me dia na nsen ya kra na light ba ai na nsen ya na light ba omo ya twa ho ahia bia ndi wa me koyem kopele to mo ma me ana minim hanom no ufa hanom di nsuo fansi hey fansi hey minim ba bia nya timisa wa wo dan bi wa bi ma dia do me na ma betenam bi wa ni manya fa hundie kakra ukọbọ nwom ani de tia no uye dede ti brother meni ahoto na menim sa wo hwe me no sa na wo no uhunu asa wo zo de aminim ana bia be hu wo TV so se ai TV so na wo no eye ko TV so anu anya sika enye sa na te da bi obrani atete a wo be famu no lewin minim ne pa minim lewin ubusa no a wo friend se obeka Bishop Nyako a nyame fa ne krasie yi wa firi mu sesi ai menene ti sei bedi da menene ti sei kojopoku mahala menene ti sei so ahun se ne sitie ayi ya fa ne sei akwai oh Salimko movie mu hwan na Hayford hwan ne baka so wani me wo de busa movie ni bi obaka so wani me Bella Samoa Vivian Jail omu nyina mini wo so atiase producers akese ani directors akese Samuel Nyamiche ono kura de miatwa movie bi na nsen ya so atiase no se ono twimidi wa ma me kapre ai ya ko share ho 3 days ama me kura me konya problem wo me sen ha me ne kalata ba akukọ pemwe man ka me sin ke yetu agu enso wa ma me pin sei se jefa ko hospital kura palampo wanto bi o palade sole oto maame na so sin we nya ho enya pala na ehwe pata se na mi didi kura na enya ye so ata se me sin bugu manim ma hum ya hwa mi ahwa afa na koko aduane a wesa mintimi so ata se enu na me aduane a ya mene no anu na mitimi fufu sei wo se utwa me kontom aso pa tina mintimi enya tinu koko ante kakra na mitimi ye ti brother me bra me namu no sisi ano kwasem ne edin timi di besi ha timi nua dofo me nua no mo a mo nsam obie mo wasika a mo timi bua manfo na mo hwe wona woni bie no mesira mo obetimi aboa me kakra min kase de wo wajapade ne na me so mpese me ye kituo bi ade ba mani so pa chawo na nyese ye wo TV so ntie ho to ye da bi entwini egu a mimi wawei obi bibia ni won mo ade be ma me osini twamu a maka se mintimi nye tu obi a wo de busa hwan enipa kura ba ko a me ko hia no nam so ama muhumi chesi a me ne mo kase aye wo jon no na kwala ba ko aye frɛ no Mugabi enne
wotua ne hia me wotua me kayie ami de wantua me kayie no kra de a maya ma wa hunu se maye manso akatua no hia me sade be ya menya biadie menya bia hwa me yere ne me ma so ati ase ana minim tais nso to tais ankasa nim to pa nti misra wo enye sini twanko minim tais to minim mesi adwuma no me ya contractor ankasa ami kura me certificate am ti ya adwuma eye nanso na me mpese ebia obi bekọ akwahye me so ne ye be frame location na mintimi nko enti me pese me am adwuma so ati ase masisi dan bebre ewo kumase ya masibi wo asofia ha masubi wo asaman masibi wo eye takurade makọ akosibi enkran makọ akosibi mekọ esrem sandema makọ akosibi hotels ni ade so ati ase abrosan ni ade ni nyina masisibi timesrawo wo frame a meba na me so no maba ye wadwuma ma wo na magye misika me dase ya misira mo